السلام علیکم، میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ ود نادر حسین نادر۔ فلم انڈسٹری کے نامور مقبول ہیرو اکمل نے اپنے 14 سالہ کیریئر کے دوران جو شہرت حاصل کی وہ کم ہی فنکاروں کے حصے میں آتی ہے۔ اپنی زندگی سے زیادہ اچانک ہونے والی موت نے اکمل کو بہت زیادہ پذیرائی بخشی اور آج بھی وہ ایک افسانوی فلمی ایکٹر کی حیثیت سے اپنے چاہنے والوں کے دل میں اپنی جگہ بنائے ہوئے ہیں۔ آج کا پروگرام اسی بے مثال فنکار کے نام ہے۔ ان پر پکچرائز یادگار گیتوں پر مشتمل یہ پروگرام ایک بڑے ہیرو کو میری جانب سے خراج عقیدت ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے۔ آصف خان 11 نومبر 1929 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ گھریلو حالات کو مینج کرنے کے لیے قد آور آصف خان نے میک اپ آرٹسٹ کے طور پر فلم انڈسٹری میں قدم رکھا۔ چند فلموں میں ایکسٹرا کریکٹر پلے کر کے فلم میکرز کو اپنی جانب متوجہ کرنے میں کامیاب ہونے والے آصف خان کی پہلی فلم محبوبہ تھی جو 1953 کو ریلیز ہوئی۔ کم سنی میں انتقال کر جانے والے اپنے بھائی کے نام کو اپنے لیے منتخب کر کے وہ فلم سکرین پر اکمل کے نام سے جگمگائے۔ فلم چوڑیاں کی ملک گیر کامیابی نے اکمل کو بریک تھرو دیا۔ یہ فلم 1963 کو نمائش کے لیے پیش ہوئی۔ اس کے بعد اکمل کی مقبولیت کا وہ دور شروع ہوا جس کی بدولت آج بھی انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ 4 سال تک انہیں پنجابی فلموں کا دلیپ کمار کہا جاتا رہا۔ لالا سدھیر کے بعد اکمل کو سپر سٹار کا مقام بھی حاصل ہوا، لیکن یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سدھیر کی روشنیوں کی دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان رہی۔ وہ بلا شرکت غیر فلموں کے نمبر 1 ہیرو رہے اور ان کی فین فالوورز کی تعداد اکمل سمیت ہر اداکار سے زیادہ رہی۔ اکمل کے شیریں، نیلو، فردوس اور نغمہ کے ساتھ پیئر بہت پسند کیے گئے، جبکہ میل پیئر میں انہیں مظہر شاہ کے ساتھ وہی مقام ملا جو برسوں بعد سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کے حصے میں آیا۔ اکمل اپنی ہیروئن فردوس کے عشق میں گرفتار ہوئے اور مبینہ طور پر ان کے ساتھ شادی بھی کی، مگر آج بھی اس بارے میں کوئی مصدقہ بات نہیں کی جاتی۔ میں آپ کو فلمی دنیا میں ہونے والی شادیوں کی حقیقت سے آگاہ کر چکا ہوں کہ یہاں باقاعدہ نکاح سے زیادہ سمجھوتوں کو ہی فوقیت دی جاتی رہی، اسی لیے اکمل اور فردوس کی یہ شادی بھی متنازع رہی۔ حالات بتاتے ہیں کہ پہلے سے شادی شدہ اکمل اور فردوس کے مابین بھی اسی نوعیت کا سمجھوتا ہوا جس کے نتائج بھی بہت سنگین صورت میں سامنے آئے۔ انہی حالات کے گرداب میں پھنس کر اکمل اپنے کیریئر کے عروج میں ہی 38 برس کی عمر میں اس دار فانی سے 11 جون 1967 کو کوچ کر گئے۔ وہ مسلم ٹاؤن لاہور کے قبرستان میں آسودائے خاک ہیں۔ چوڑیاں، جبرو، ہتھ جوڑی، میرا ماہی اور ملنگی اکمل کے کریڈٹ پر کامیاب ترین فلمیں ثابت ہوئیں۔ انہوں نے مجموعی طور پر 173 فلموں میں کام کیا، جن میں اردو کی 14، پنجابی کی 58 اور ڈبل ورژن کی ایک فلم شامل ہے۔ 70 کے قریب گیت اکمل پر پکچرائز ہوئے۔ اردو فلموں میں اکمل بری طرح ناکام رہے، اس لیے انہیں پنجابی فلموں کا ہیرو ہی کہا جاتا ہے۔ اکمل کے گھریلو بیوی سے اکلوتے فرزند شہباز اکمل نے 80 کی دہائی میں فلم انڈسٹری جوائن کی۔ انہیں ان کے والد اکمل کی وجہ سے فلم میکرز نے ہاتھوں ہاتھ لیا، مگر اپنی پی آر کی وجہ سے 1.5 درجن ناکام فلمیں دینے کے بعد شہباز اکمل قصہ پارینہ بن گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں اکمل پر فلمائے گئے یادگار گیتوں کا یہ خوبصورت پروگرام۔ آپ کے لیے میرا آج کا سب سے پہلا انتخاب فلم میرا ماہی، آواز مسعود رانا، گیت کے بول ہیں ساڈی عجب کہانی ہے۔ ساڈی عجب کہانی ہے، ساڈی عجب کہانی بھول کے پرانے ٹکڑے نئی دنیا وسانی۔ عاشقاں تو سونا مکھڑا لکان لئی، بہت خوبصورت، یادگار اور مقبول ترین گیت اکمل پر پکچرائز ہوا فلم بھریا میلہ، آواز مسعود رانا۔ عاشقاں تو سونا مکھڑا لکان لئی
ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬੂਏ ਅੱਗੇ ਚਿੱਕ ਤਾਣ ਲਈ, ਚਿੱਕ ਤਾਣ ਲਈ, ਉਹ ਚਿੱਕ ਤਾਣ ਲਈ, ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬੂਏ ਅੱਗੇ ਚਿੱਕ ਤਾਣ ਲਈ। मसूद राना की ही आवाज फिल्म चुगलखोर, गीत के बोल हैं मुख तेरा वेख्या जरूर थोड़ा जया नी। मुख तेरा वेख्या जरूर थोड़ा जिया, जिवें मैं दे विच मिलिया संदूर थोड़ा जिया। यारां नाल बहारां सजना, बहुत खूबसूरत लाजवाब गीत, फिल्म यारां नाल बहारां, आवाज मसूद राना। जिस धरती ते यार नी वसदे, खिड़दियां नहीं गुलजारां, यारां नाल बहारां सजना। फिल्म लुट दा माल के लिए सलीम रजा की आवाज, अकमल पर पिक्चराइज शानदार गीत दिला मेरेया किसे दे नाल प्यार ना करी। ना किया दलाना तेज सूला उत्ते सोना, दम सुख दा नहीं आना, खचार ना करी, दिला मेरे किसे दे नाल प्यार ना करी। कल्ला बंदा होवे भावे कल्ला रुख नी, बहुत लाजवाब गीत, फिल्म चाचा जी, आवाज मसूद राना। कल्ला बंदा होवे भावे कल्ला रुख नी, दोवां कल्लियां नूं हुंदा बड़ा दुख नी, तू कल्ली कल्ली कित्थे चलिए नी जरा ठहर जा गोरीए ठहर जा। अकमल को देखते हैं इनकी फिल्म बहादुर किसान, मेरा सोना देश किसाना दा, आवाज मसूद राना। मेरे गबरू शेर जुआना दा, मेरा सोना देश, मेरा सोना देश किसाना दा, गोरा दा बलवाना दा। गोरा मुखड़ा ते मस्त निगावां, बहुत शानदार लाजवाब गीत, फिल्म पंजाब दा शेर, आवाज गजनफर अली। गोरा मुखड़ा ते मस्त निगावां, दिल लुट दिया जाने अदावां, गोरी दा जवाब कोई ना, गोरी दा जवाब कोई ना। हीर सियाल, अकमल की एक यादगार फिल्म, मसूद राना की आवाज में एक गीत, लोको एमी नहीं जे यार दा नजारा लबदा। थके दर दर खाके तन खाकर लाके, फिर जाके दिलदार दा दुआरा लबदा, लोको एवें नहीं जे यार दा नजारा लबदा। फिल्म यारां नाल बहारां, आवाज मसूद राना। लगदा नहीं पता ए जहान केड़े रंग दा, लगदा नहीं पता ए जहान केड़े रंग दा, किसे वेले टुट पैना माफी भी नहीं मंगदा, लगदा नहीं पता है जहान केड़े रंग दा, हाल वेरिया। फिल्म हीर सियाल के लिए देखते हैं अकमल को एक मर्तबा फिर, मसूद राना की आवाज, गीत के बोल हैं सोने रब्बा सब दे रब्बा सुन साडी फरियाद। सोने रब्बा सब दे रब्बा सुन साडी फरियाद, साडा प्यार होया बर्बाद, साडा प्यार होया बर्बाद। तुसी दिल मंगिया असी दे छड्डिया, बहुत उम्दा गीत, शानदार अदाकारी अकमल की, फिल्म शेर जवान, आवाज मसूद राना। दिल मंगिया असां दे छड्डिया, हुण जान भी करिए फिदा, जे सजना दा हुक्म होवे, हाय जे सजना दा हुक्म होवे। फिल्म बहादुर किसान के लिए ही मसूद राना अकमल के लिए नगमा सरा है, गीत के बोल हैं असी दिल दइए या जान पारे दिलदार नहीं। असी दिल दइए या जान परे दिलदार नहीं, एक रन ते दूजी तलवार किसे दे यार नहीं। अकमल पर पिक्चराइज एक और शानदार गीत, फिल्म डोली, आवाज मसूद राना, गीत के बोल हैं झूठियां इज्जतां लभदा जेड़ा आशिक नहीं सोदाई है। कानू गुस्से गुस्से रहंदे हो, बहुत ही जॉली मूड में देखें अदाकार अकमल को, फिल्म लुट दा माल, आवाजें सलीम रजा और नजीर बेगम। कानू गुस्से गुस्से रहंदे हो, साथों रुसे रुसे रहंदे हो, साडा कोई ते कसूर दसो सोहणेओ, असां की गुआया है। ना मेरा पुछदे हो दुख वां गरीब दा, बहुत खूबसूरत गीत, फिल्म रोटी, आवाज मसूद राना। ना मेरा पुछदे हो दुख वां गरीब दा, कर्म दहार आते मारिया नसीब दा। मेरे आज के प्रोग्राम का आखिरी इंतखाब, अदाकार अकमल पर पिक्चराइज लाजवाब गीत, दिल कोलों पुछ पहले अखा नू मनानी, फिल्म जिगरी यार, आवाज मसूद राना। रूम कहने जाना तो बशक चली जानी,
ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਸ਼ੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकन के निशान को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।